la nufarriqu baina ahadin wa nahnu muslimun lima amantum ma hum fi shiqaq sayakfihumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Wallahi wa ahsanu minallahi sibgha wa lahu 'abidun. Qul atuhajjuna rabbuna wa rabbukum nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbaq hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man lamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Ini wa mallahu yang ketiga. Wa mallahu, ya bareng-bareng. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini akhiran ayatnya sama ayat sebelumnya sama persis. Tilka ummatun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Setengah juz lagi. Walla tasdid قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Nah, kalau ini ya'malun. Tahu nggak bedanya ya'malun tak malun? Kalau ya tak malun itu kamu, kalau ya'malun itu mereka.
ولئن أتيت bareng-bareng itu ayat terakhir. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd walain ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminaz zalimin. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Nah, ini yang keempat, yang kamu sekalian. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة Innallaha ma'as sabirin. Ya, kalau ngimamin ngambilnya dari fadhkuruni kalau secara makna, tapi kalau secara rukuk dari ya. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah aku Allah, kalau ingat kamu bersyukurlah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Jadi kalau wirid dari Al-Fatih, Falak, An-Nas itu ngambil ayat ini baru ayat kursi. Wa ilahukumnya ngambil ayatnya. Ya lanjut Bapak. Inna fi khalqis إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Ya ayyuhalladzina bareng-bareng. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ومن خاف من موص فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ya ayyuhalladzina kelima nanti Al-Baqarah ada 11 أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم muternya nyambung. waktu lu muternya ke kanan. Iya benar. Waqtuluhum 191. Waqtuluhu pakai benar. Waqtuluhu. Benar emang. Karena bisa ya. Terakhir Pak Bus. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الذين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا berhenti ya? Salah satu. Kalau udah tahluka wahsinu disambung. Kalau ilang ada dua. Kalau ilang was. Ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, ini ayatnya panjang juga bareng-bareng tapi ya terakhir. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in usirtum famastaysara minal hajj wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hajju mahillah فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Terakhir Pak Bos, 1 juz setengah aja. Al-Hajju. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Al-Fatihah diteruskan minggu besok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na bil Qur'an warfa'na bil Qur'anil azim. Wahdina wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna khatmal qur'ani wa du'ana ya rabbi maulana innaka antas samiul alim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawa. Ya Allah, jadikan setiap huruf yang kami baca sebagai kenikmatan. Wa bi kulli kalimatin minal qur'ani karamah, dari setiap kata kalimah yang kami baca sebagai kemuliaan. Wa bi kulli ayatin minal qur'ani ulfah, setiap ayat yang kami baca sebagai kelembutan. Wa bi kulli suratin al-qur'ani sururah, setiap surat yang kami baca sebagai kegembiraan. Wa bi kulli juz'in minal qur'ani jazaa, setiap juz yang kami baca sebagai pahala. Wa bi kulli rub'in minal qur'ani rahatan, setiap rubu' yang kami baca sebagai kesenangan. Wa bi kulli nisfin minal qur'ani ni'matan, setiap setengah dari yang kami baca nikmat. Wa bi kulli thulutsin minal qur'ani thabatan, setiap sepertiga menjadi ketetapan. Wa bi kulli rub'in minal qur'ani rif'atan, setiap seperempat yang kami baca dari
dari Al-Qur'an seperti yang sebagai angkat derajat wa bi kulli fatin minal Qur'ani farhatan wa futuhan. Setiap huruf fathah yang kami baca dari Al-Qur'an sebagai kesenangan dan pembuka segala urusan. Wa bi kulli kasrin minal Qur'ani kiswatan. Setiap huruf kasrah yang kami baca sebagai penutup. Wa bi kulli waqfin minal Qur'ani wiqayatan. Setiap wukuf berhenti yang kami baca sebagai penjaga. Allahumma rzuqna bil alifi amnan wa imanan. Ya Allah, setiap huruf alif yang kami baca jadikan sebagai aman dan iman. Iman dan aman. Wabil ba'i bahaan wa barakatan. Setiap ba yang kami huruf baca yang kami baca berkah dan kemuliaan. Wabit ta'i taubatan wa taufiqan. Setiap ta yang kami baca taufiq dan taubat. Wabit ta'i sarwatan wa thawaban. Sebagai pahala. Wabil hijim jahan wa jalaan. Setiap jim yang kami baca sebagai kemuliaan. Wabil ha'i hilman wa hayaan. Setiap ha yang kami baca sebagai kelembutan dan malu. Wabil kha'i khusyu'an wa khasyatan. Setiap huruf kha yang kami baca sebagai khusyuk dan takut. Wabidali daulatan wa dalilan. Setiap huruf dal yang kami baca sebagai dalil dan kekuasaan. Wabidali dhihnan wa dukaan. Setiap zal yang kami baca ya Allah sebagai kecerdasan. Wabirra'i rahmatan wa rajaan. Setiap ra yang kami baca sebagai rahmat dan harapan. Wabizai zuhdan wa zukaan. Setiap za yang kami baca sebagai kezuhudan. Wabisini sa'adatan wa salamatan. Setiap huruf sin yang kami baca sebagai kebahagiaan dan keselamatan. Nabi sini syukran wa syarafatan. Setiap huruf sin yang kami bagi sebagai syukur dan kemuliaan. Nabi suadi sadaran wa sadaqatan. Setiap huruf sad yang kami bagi sebagai ya Allah sadaqah. Wa bidha'i daw'an wa dhala'atan. Wa bita'i ta'atan wa taharatan. Setiap huruf ta' yang kami sebagai ketaatan dan kebersihan. Wa bidha'i dhafan wa dharafatan. Wa bil aini afwan wa afiatan. Setiap huruf ain yang kami baca sebagai kekuatan lahir batin. Wa bil khaini khinan wa khanibatan. Setiap huruf khain yang kami baca sebagai kekayaan lahir batin. Wa bil fa'i fauzan wa falahan. Setiap huruf fa yang kami baca sebagai kemenangan dan pembuka. Wa bil qafi qurban wa qanaatan. Setiap huruf qaf yang kami baca sebagai pendekatan dan penerimaan. Wa bil kafi kamalan wa karamatan. Setiap huruf qaf yang kami baca sebagai kemuliaan dan karamah. Wa billahi lutfan wa litqaan. Setiap huruf lam yang kami baca sebagai kelembutan dan pertemuan. Wa bil mimi maghfiratan wa mataan. Setiap huruf mim yang kami baca dari Al-Quran sebagai ampunan dan sebagai kekayaan. Wa bin nuri nuran wa najatan. Setiap huruf nun yang kami baca sebagai cahaya dan keselamatan, kemenangan. Wa bil wawi musnatan wa wilayatan. Setiap wawu yang kami sebagai wilayah. Wa bil ha'i himmatan wa hidayatan. Setiap humuha yang kami baca sebagai motivasi dan hidayah. Wa bil ya'i yusran wa yaqinan. Setiap huruf ya yang kami baca sebagai kemudahan segala urusan kami ya Allah, urusan dunia akhirat kami ya Allah, yusran wa yaqinan. Allahumma tahhir qulubana ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, wa qarri uyunana, bersihkan pandangan kami ya Allah, wastur auratina, tutupi aib-aib kami ya Allah, wasfi mardana, sembuhkan penyakit lahir batin kami ya Allah. Waktu anna duyunana ya Allah, lunaskan, gampangkan hutang-hutang kami dalam melunasinya. Wabayyid wujuhana, indahkan wajah kami ya Allah, warfa' darajatina, angkat derajat kami dunia akhirat ya Allah, wasahil hajatina, mudahkan urusan kami ya Allah. Warham aba'ana waghfir li ummahatina, rahmati bapak-bapak kami ya Allah, ibu-ibu kami ya Allah, baik yang masih hidup lebih-lebih yang telah wafat. وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وانصر سلطاننا واصلح ديننا والدنيا ورتب لساننا وقوي أجسادنا, sehatkan fisik kami ya Allah. Wafari ahbabana wa kharib asadana ya Allah, sadarkan orang-orang yang hasad kepada kami. Wasyadid subuta a'mamina ya Allah, hancurkan musuh-musuh kami. Wahfad ahlana wa amwalana, jagalah keluarga kami, harta kami ya Allah. Wangdur auladana wa diyarana, pandanglah anak-anak kami ya Allah, rumah kami ya Allah. وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم. اللهم تقبل منا قراءتنا ya Allah, terimalah bacaan kami dan watajawaz anna ma kana fi tilawatin min khatin tahrifin an mawadiha. Apabila kami membaca Al-Quran kesalahan, lupa atau merubah harokatnya.
au taqdimin au ta'khirin au ziyadatin au nuqsan, atau kami mendahulukan, mengakhirkan, menambah, mengurangi, au ta'wilin ala ghairi ma anzal, atau kami menakwili sesuai tidak sesuai yang kau turunkan, au syakin au sawin au seilhanin, atau kami ragu, atau kami bermain, atau kami salah dalam mengucapkan, au ta'jilan inda tilawatil Qur'an, atau kami terburu-buru, au kasalin au sur'atin, atau kami malas, atau kami buru-buru, au saykhil au waqfin bi ghairi wuquf, atau kami membaca tajwidnya tidak benar, baik idghamnya, idharnya, ifanya, matnya, hamzahnya, dan semuanya yang tidak sesuai yang kau turunkan, au qillati rahmatin wa inda ayat rahmal adab, atau ketika kami membaca ayat rahmat kami kurang berharap, ayat adab kami tidak mohon perlindungan karena kami tidak paham. Faghfir lana dhunubana waktubna ma'asyahidin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an. Ya Allah, bersihkan hati kami dengan membaca Al-Qur'an, wa zayyin ahlaqana bi jahil Qur'an. Muliakan akhlak kami ya Allah dengan kemularian Al-Qur'an. Hasin a'malana bi dzikril Qur'an. Baguskan akhlak kami dengan zikrul Qur'an. Wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an, indahkan wajah kami dengan Al-Qur'an. Wa nawwir abdanana bi nuril Qur'an, berilah cahaya fisik kami, badan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an, selamatkan kami dari azab neraka dengan kemuliaan Al-Qur'an. Wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an, masukkan kami ke dalam surga ya Allah dengan syafaat Al-Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina, ya Allah jadikan Al-Qur'an di dunia teman yang setia, fil qabri munisa, jadikan Al-Qur'an di kubur sebagai teman menghibur, wa fil qiyam di syafi' Al-Qur'an di yaumil qiyam sebagai penolong, wa ala sirati nura, ketika meniti siratal mustaqim cahaya, wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba, ya Allah ketika dalam neraka, di neraka ya Allah sebagai penutup dan hijab. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, waj'alhu lana imama wa nuran wa rahmah, dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawata wa ana al-laili wa ana an-nar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an, berikanlah kami hidayah dengan hidayah petunjuk Al-Qur'an. Wa najjina minan nari bi hurmatil Qur'an, selamatkan kami ya Allah dengan kemuliaan Al-Qur'an. Wa yassir alaina umurana umurad dunya wal akhirat bil Qur'anil karim, mudahkan urusan akhirat dunia kami dengan Quran yang agung, mudahkan urusan akhirat kami. Wa yassir alaina umurat dan urutan bil Qur'anil karim, wasil maqasidana wa jami'at bil Qur'anil azim, kabulkan hajat kami, kabulkan cita-cita kami, anak kami dengan Al-Qur'an yang agung. Wasfi jami' asqamina hurmatil Qur'an, ya Allah sembuhkan penyakit kami, jamaah kami ya Allah dengan kemuliaan Al-Qur'an. Wa tamim amalana bi barakati kalamil qadim, sempurnakan cita-cita kami dengan berkah kalamil qadim. Wa hawwin alaina sakaratil maut bi jawahil Qur'anil azim, ya Allah mudahkan kami ketika malaikat mencabut kami lisan kami ya Allah sakarat nanti dengan membawa iman. Allah marzuqna adan bil qawmi wal kharsad minal iman. Wa sallallahu alaihi ya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, orang tua kami, saudara kami yang telah wafat ya Allah. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudhillun ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, istri kami ya Allah, keluarga ya Allah, sehatkan lahir batinnya ya Allah, muliakan mereka ya Allah, soleh-solehkan ya Allah, berikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Usaha kami Engkau mudahkan, Kau lancarkan ya Allah, Kau mudahkan usaha-usaha keluarga kami, anak-anak kami dalam thalabul ilmi, Kau berikan ilmu yang berkah, mudah berkeluarga, Kau berikan sakinah mawaddah dalam urusannya, Kau memudahkan segala urusannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Fadhika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Baqarah baru